Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. The Hungarian Prime Minister Viktor Orbán held a bilateral meeting with Brazilian President Jair Bolsonaro as part of his official visit to Brazil, said Bertalan Havasi, Deputy State Secretary heading the Prime Minister's Public Relations Office, to the Hungarian news agency MTI on Wednesday. During the meeting, the parties reviewed international, economic and political cooperation opportunities between the countries. The Hungarian Prime Minister confirmed the invitation of Jair Bolsonaro to Hungary, which was accepted by the President of Brazil, said Havasi. Now, the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán discussed, among others, the V4 and Israel summit and the security policy cooperation with Benjamin Netanyahu during his visit to Brazil. The V4 Israel summit, to be held in Jerusalem at the beginning of 2019, was discussed by Viktor Orbán and Benjamin Netanyahu, Israeli Prime Minister, in Brazil, informed Bertalan Havasi, the Hungarian news agency MTI. Both of them attended the inauguration ceremony of Brazilian President Jair Bolsonaro. Now, Romania will hold the rotating presidency of the European Union for 6 months, starting from Tuesday. The Eastern European country will take the presidency over from Austria and will hand it over to Finland in July. Now, Romania, which joined the EU more than 10 years ago, back in 2007, is having the presidency for the first time. The elections to the European Parliament will be held in May, and experts say that the 6 months period that is just starting is particularly significant. Bucharest has already finalized its program under the motto Cohesion as a Common European Value, which aims at maintaining cohesion between member states, reduce division, and eliminate discrimination. Now, in addition to convergence, they want to focus on strengthening competitiveness, job creation, innovation, digitalization, sustainability, security, the fight against terrorism and organized crime, cyber defense, and border protection. Germany has a greater role to play in addressing the international community's concerns, said German Chancellor Angela Merkel in her New Year's greeting. Angela Merkel pointed out her belief that the challenges of our time can only be tackled by holding together and through cross-border cooperation. As she said, climate change, managing and settling migration issues, the fight against international terrorism are all matters of great importance that Germany wants to resolve in its own interest, and this can be best achieved by taking into account the interests of others. From the 2 world wars of the previous century, it is precisely that self-interest and the interests of others that are the lessons to be learned. But this belief is not shared by everyone today, and therefore the principles of international cooperation are under pressure. Last year, China had the lowest reported birth rate since 2000, reported the South China Morning Post. Experts warn of the danger of a demographic crisis. The Hong Kong newspaper reported that it was estimated that the birth rate was below 15 million in 2018. This would mean a decrease of almost 15% compared to the 17.23 million back in 2017. If the calculation based on local and provincial data proves to be correct, it means that the number of children born last year is well below the 20 million target set by the Chinese government. In China, the one-child policy was abolished 3 years ago in order to increase birth rate. According to experts, the year 2018 could be a milestone in China's population history. The large country is slowly aging due to the mistakes of the demographic policy. Donald Trump is slowing down the withdrawal of U.S. troops from Syria, said Republican Senator Lindsey Graham after having lunch with the United States president. Graham, who is a fierce opponent of the withdrawal, asked Trump a few hours earlier to rethink the decision. As he said, the complete withdrawal of the troops will harm American national security as it creates an opportunity for the terrorist organization ISIS to rebuild itself. He added that the Syrian Kurds, who are allies of the United States, will qualify this step as their abandonment. After the meeting, Graham said that Trump was considering how to best deal with the Syrian withdrawal. There are still differences of opinions between us, but the president is thinking seriously and deeply about Syria and about how to withdraw our troops while not weakening our national security, said the senator. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that he would not resign because of the corruption investigation against him if the chief public prosecutor decides to prosecute him before the elections. The Prime Minister is currently in Brazil, and he was asked at a press conference how he would react if the chief public prosecutor in Israel will summon him to a hearing, which is the final step before prosecution. Netanyahu said that, "I will not resign if that happens."
He argued that according to the law, he does not have to resign, and he is convinced that the 3 corruption cases against him will eventually run into a dead end. In addition, Netanyahu said that the chief public prosecutor must listen to his version as well before making a final decision of whether or not he should charge him. Amos Oz, originally known as Amos Klausner, the most well-known contemporary Israeli author, whose works have been translated into more than 40 languages, died at the age of 79. According to his daughter, he died of cancer. The nation's conscientious writer, as was held in Israel, both in his literary works and in his essays, was characterized by thematic diversity and linguistic virtuosity. His prose was strongly tied to surrealism. Oz was constantly ranked among the possible winners of the Nobel Prize for Literature. He was a guest of the Budapest Book Festival back in 2010, and he was awarded the Budapest Grand Prix. Reuven Rivlin, president of Israel, bid his farewell to the writer with opposed political views with the following words: "The story of love and light has become very dark. Sadness descended upon us on a Sabbath. Rest in peace, our beloved Amos. You brought us a lot of joy." And finally, for the weather on Saturday, rainy weather expected all over Hungary. It will snow in several places, but in the afternoon, the rain might actually turn into sleet in the western part of the country. In a slightly windy weather, temperatures are expected to be between -3 and +4 degrees, and it may be a little bit milder in the west. Some scattered snow might occur on Sunday as well. In the strong, stormy northwestern winds, we can expect between -2 and +3 degrees during the day. On Monday, we can expect a drier and sunnier weather, but still with slight winds, even during the day. For further news, please visit our websites at hetitv.com or boropress.com. Thank you so much for your attention. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch. Und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hatte im Rahmen seines offiziellen Besuches in Brasilien ein bilaterales Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, informierte der stellvertretende Staatssekretär der Pressebüro des Ministerpräsidenten Bertalan Havasi am Mittwoch die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Während des Treffens überprüften die Parteien die Möglichkeit einer internationalen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Der ungarische Premierminister bestätigte die Einladung von Jair Bolsonaro nach Ungarn, die vom brasilianischen Präsidenten angenommen wurde, sagte Havasi. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán diskutierte mit Benjamin Netanyahu während seines Besuches in Brasilien unter anderem über den V4-Israel-Gipfel und die sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Viktor Orbán und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu diskutierten über den V4-Israel-Gipfel, der Anfang 2019 in Jerusalem stattfinden soll. In Brasilien statt, teilte Bertalan Havasi der ungarischen Nachrichtenagentur MTI mit. Beide nahmen an der Amtseinführungszeremonie des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro teil. Rumänien wird ab Dienstag für 6 Monate die rotierende Präsidentschaft der Europäischen Union innehaben. Das osteuropäische Land wird die Präsidentschaft von Österreich übernehmen und im Juli an Finnland weitergeben. Rumänien, das 2007, vor über 10 Jahren also, der EU beigetreten ist, hat zum ersten Mal die Präsidentschaft inne. Die Wahlen zum Europäischen Parlament werden im Mai abgehalten und Experten sagen, dass das gerade beginnende Halbjahr von besonderer Bedeutung ist. Bukarest hat sein Programm bereits unter dem Motto Kohäsion als gemeinsamer europäischer Wert vorbereitet mit dem Ziel, den Zusammenhalt zwischen den Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten, die Spaltung zu verringern und Diskriminierungen zu beseitigen. Neben der Konvergenz wollen sie sich auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit, die Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität, Cyberverteidigung und den Grenzschutz konzentrieren. Deutschland muss eine größere Rolle bei der Bewältigung der Probleme der internationalen Gemeinschaft spielen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Begrüßung zum neuen Jahr. Angela Merkel wies darauf hin, dass die Herausforderungen unserer Zeit nur durch Zusammenhalten und durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit bewältigt werden können. Der
Klimawandel, die Bewältigung und Regelung von Migrationsfragen, die Bekämpfung von internationalem Terrorismus sind alle wichtige Themen, die Deutschland in seinem eigenen Interesse lösen möchte. Und dies kann am besten erreicht werden, indem die Interessen anderer auch berücksichtigt werden. Aus den beiden Weltkriegen des vorigen Jahrhunderts ist es gerade die eigenen Interessen und die Interessen anderer, die zu lernen sind. Aber dieser Glaube wird heute nicht von allen geteilt und daher unterliegen die Prinzipien der internationalen Zusammenarbeit enormen Druck. Im vergangenen Jahr hatte China die niedrigste Geburtsrate seit 2000, berichtete die South China Morning Post. Experten warnen vor der Gefahr einer demografischen Krise. Die Hongkonger Zeitung berichtete, dass die Geburtenrate im Jahr 2018 unter 15 Millionen lag. Dies würde einen Rückgang um fast 15% gegenüber dem 17,23 Millionen im Jahr 2017 bedeuten. Wenn sich die auf lokalen und regionalen Daten beruhenden Berechnungen als richtig erweisen, liegt die Anzahl der im letzten Jahr geborenen Kinder weit unter dem von der chinesischen Regierung festgelegten 20 Millionen Ziel. In China wurde die Ein-Kind-Politik vor 3 Jahren abgeschafft, um die Geburtenrate zu erhöhen. Experten zufolge könnte das Jahr 2018 ein Meilenstein in der chinesischen Bevölkerungsgeschichte darstellen. Das große Land altere langsam durch die Fehler der demografischen Politik, heißt es. Donald Trump verlangsamt den Abzug der US-Truppen aus Syrien, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham nach dem Mittagessen mit dem US-Präsidenten. Graham, ein erbitterter Gegner des Rückzugs, bat Trump einige Stunden zuvor, die Entscheidung zu überdenken. Wer sagte, werde der vollständige Abzug der Truppen die amerikanische nationale Sicherheit schädigen, da der terroristischen Organisation ISIS die Möglichkeit bietet, sich wieder aufzubauen. Er fügte hinzu, dass die syrischen Kurden, die Verbündete der Vereinigten Staaten sind, diesen Schritt als ihre Abkehrung bezeichnen werden. Nach dem Treffen sagte Graham, Trump überlege, wie er den syrischen Rückzug am besten angeben sollte. Es gibt immer noch Meinungsverschiedenheiten zwischen uns, aber der Präsident denkt ernst und tief über Syrien nach und darüber, wie wir unsere Truppen abziehen können, ohne unsere nationale Sicherheit zu schwächen, sagte der Senator. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, dass er wegen der Ermittlungen gegen ihn wegen Korruption nicht zurücktreten werde, falls der Generalstaatsanwalt beschließt, ihn vor den Wahlen anzuklagen. Netanyahu, der sich derzeit in Brasilien aufhält, wurde auf einer Pressekonferenz gefragt, wie er reagieren würde, wenn der Generalstaatsanwalt ihn zu einer Anhörung vorlädt, was der letzte Schritt vor einer Anklage ist. Netanyahu sagte, auch wenn das passiert, werde ich nicht zurücktreten. Er argumentierte, dass er laut Gesetz nicht zurücktreten muss und ist überzeugt, dass die 3 Korruptionsfälle schließlich in eine Sackgasse führen werden. Darüber hinaus sagte Netanyahu, dass der Generalstaatsanwalt seine Version ebenfalls anhören muss, bevor er endgültig entscheiden kann, ob er ihn anklagt oder nicht. Amos Oz, ursprünglich bekannt als Amos Klausner, der bekannteste zeitgenössische israelische Schriftsteller, dessen Werke in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden, starb im Alter von 79 Jahren. Nach Angaben der Tochter des Schriftstellers starb er an Krebs. Der gewissenhafte Schriftsteller der Nation, wie er in Israel sowohl in seinen literarischen Werken als auch in seinen Essays festgehalten wurde, war von thematischer Vielfalt und sprachlicher Virtuosität geprägt. Seine Prosa war stark an den Surrealismus gebunden. Oz wurde ständig zu den möglichen Gewinnern des Nobelpreises für Literatur gezählt. Er war Gast des Budapester Buchfestivals 2010 und wurde mit dem Grand Prix von Budapest ausgezeichnet. Der israelische Präsident Reuven Rivlin verabschiedete sich vom Schriftsteller mit entgegengesetzten politischen Ansichten mit den folgenden Worten. Die Geschichte von Liebe und Licht ist jetzt sehr dunkel geworden. Die Traurigkeit hat uns am Schabbat niedergelegt. Ruhe in Frieden, unser geliebter Amos. Du hast uns viel Freude gebracht. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird regnerisches Wetter im ganzen Land erwartet. Es wird an mehreren Stellen schneien, aber am Nachmittag könnte sich der Regen im westlichen Teil des Landes in Schneeregen umwandeln. Wenn die windigen Wetter wird die Temperatur zwischen -3 und +4 Grad liegen. Im Westen könnte es milder sein. Auch am Sonntag kann es zu vereinzelten Schneefällen kommen. Bei starkem stürmischen Nordwestwind erwarten wir tagsüber zwischen -2 und +3 Grad. Am Montag können wir sogar tagsüber trockeneres, sonniges, aber auch etwas windigeres Wetter erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.propress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam.
Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue ici sur ATTV. Moi, je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Selon les informations fournies à l'agence de presse MTI par le secrétaire d'État adjoint chargé de la direction du bureau de presse du Premier ministre, Bertolan Hovashi, dans le cadre de sa visite de travail, le chef du gouvernement Viktor Orban a mené des négociations bilatérales avec le président brésilien Jair Bolsonaro. Lors de cette rencontre, les parties ont passé en revue les possibilités de coopération internationale, économique et politique entre les deux pays. Le Premier ministre hongrois a retiré son invitation en Hongrie au président brésilien Jair Bolsonaro, que ce dernier a accepté, a indiqué l'attaché de presse. Lors de sa visite au Brésil, Viktor Orban a échangé avec Benjamin Netanyahu, entre autres, sur le sommet de V4 et d'Israël et la coopération en matière de sécurité. À Brasilia, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son homologue israélien Benjamin Netanyahu ont discuté du sommet de V4 des V4 et d'Israël à organiser au début de 2019 à Jérusalem, a indiqué à MTI Bertolan Hovashi, secrétaire d'État chargé de la direction du bureau de presse du Premier ministre. Les deux responsables politiques ont participé à la cérémonie d'investiture du président Bolsonaro. Donc, à partir de mardi, pendant 6 mois, la Roumanie occupe la présidence tournante de l'Union européenne. Le pays de l'Europe de l'Est reprend cette fonction de l'Autriche, puis en juillet, il la remettra à la Finlande. La Roumanie, qui a adhéré à l'UE en 2007, il y a donc plus de 10 ans, assurera pour la première fois la fonction exercée pendant 6 mois à tour de rôle par chacun des États membres. Selon les analystes, compte tenu que les élections du Parlement européen auront lieu au mois de mai, ce semestre est considéré comme particulièrement important. Bucarest a déjà finalisé son programme ayant comme motto la cohésion, une valeur européenne commune dans laquelle elle s'est fixée comme l'objectif la cohésion entre les États membres, la diminution de la division et l'élimination de la discrimination. En plus de la convergence, la Roumanie souhaite se concentrer sur l'amélioration de la compétitivité, la création des emplois, l'innovation, le passage au numérique et la durabilité, ainsi que sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, l'amélioration de la cyberdéfense et la protection des frontières. Dans son propre intérêt, l'Allemagne doit prendre une responsabilité plus importante dans la solution des problèmes qui préoccupent la communauté internationale, a souligné la chancelière allemande Angela Merkel dans son allocution du Nouvel An. Mme Merkel a souligné qu'elle était convaincue que les défis de notre ère ne pourront être relevés qu'avec une cohésion et une coopération transfrontalière. Selon ses propos, le changement climatique, la gestion et le règlement des mouvements migratoires, la lutte contre le terrorisme international constituent des questions critiques pour l'avenir du monde entier auxquelles l'Allemagne souhaite répondre dans son propre intérêt, mais elle peut le faire d'autant mieux en prenant également en considération les intérêts des autres. La leçon des 2 guerres mondiales du siècle précédent est justement la conciliation de ses propres intérêts et de ceux des autres, a-t-elle souligné, en prévenant toutefois qu'aujourd'hui, cette conviction n'était plus partagée par tout le monde et ainsi les certitudes de coopération internationale étaient mises à l'épreuve, a-t-elle poursuivi. Selon le quotidien South China Morning Post, l'année dernière, le nombre de naissances en Chine aurait chuté au niveau le plus bas enregistré depuis 2000. Les spécialistes évoquent le risque d'une crise démographique. Selon les estimations, en 2018, le nombre de naissances en restait au-dessus de 15 millions, a informé le quotidien de Hong Kong. Ceci représente une diminution de près de 15% par rapport aux 17,23 millions prévus en 2017. Si le calcul basé sur les données communales et provinciales s'avère exact, cela signifie que le nombre d'enfants nés l'année dernière reste largement inférieur à 20 millions, chiffre fixé comme objectif par le gouvernement chinois. En Chine, la politique de l'enfant unique a été supprimée il y a 3 ans afin d'augmenter le nombre de naissances. Selon les experts, l'année 2018 peut être un jalon important dans l'évolution démographique de la Chine, un grand pays qui vieillira à cause des erreurs de la politique démographique, disent les experts. Donald Trump ralentit le rythme du retrait des troupes américaines de Syrie, a dit le sénateur républicain Lindsey Graham, après avoir déjeuné avec le président des États-Unis. En effet, quelques heures avant de ce déjeuner, M. Graham, le virulent opposant du retrait des troupes, a demandé au président Trump de reconsidérer sa décision.
Il est d'avis que le retrait complet des troupes nuira à la sécurité nationale américaine parce qu'il permettrait à l'organisation terroriste État islamique de se reconstruire. Ce retrait sera qualifié de délit de fuite par les Kurdes syriens, considérés comme des alliés des États-Unis. Après la rencontre, M. Graham a affirmé que le président Trump réfléchirait à la meilleure façon de gérer le retrait des troupes de Syrie. Il existe toujours des divergences d'opinion entre nous, mais le président mène une réflexion sérieuse et profonde sur la Syrie pour retirer nos troupes sans compromettre notre sécurité nationale, a dit le sénateur. Concernant la procédure anticorruption menée contre lui, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il ne démissionnerait pas si, avant les élections, le procureur général prenait la décision de l'inculper. Lors d'une conférence de presse au Brésil, où il effectue une visite officielle, à la question portant sur sa réaction en cas de convocation pour audition par le procureur général, une procédure obligatoire avant l'inculpation, le Premier ministre a répondu « Si cela arrive, je ne démissionnerai pas ». Selon les arguments de M. Netanyahu, légalement, rien ne l'oblige à démissionner et il est convaincu que les 3 affaires de corruption mèneront au final nulle part. En plus, avant de prendre sa décision définitive sur la mise en accusation, le procureur général doit écouter également la version de la personne mise en examen. Donc, l'écrivain israélien de renommée mondiale Amos Oz, nom de plume d'Amos Klausner, s'est éteint à l'âge de 79 ans. Amos Oz était l'auteur contemporain israélien le plus connu dont les œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues. Selon les communications de sa fille, il a décédé d'un cancer. L'écrivain, considéré en Israël comme le conscience de la nation, a excellé dans ses œuvres littéraires comme dans ses essais grâce à la diversité de ses thèmes et sa virtuosité linguistique. Sa prose était étroitement liée au style surréaliste. Le nom d'Amos Oz était souvent mentionné parmi les candidats au prix Nobel de littérature. En 2010, il était un invité du Festival du livre de Budapest où il a reçu le Grand Prix de Budapest. Le président de l'État Israël, Reuven Rivlin, a rendu l'ultime hommage à l'écrivain ayant des convictions politiques opposées avec les mots suivants. L'histoire parlant de l'amour et de la lumière est à présent devenue très sombre. Avec la venue de Shabbat, la tristesse nous a envahis. Repose-toi en paix, notre Amos bien-aimé, tu nous as procuré beaucoup de plaisir. Et finalement, samedi, il y aura des précipitations dans tout le pays. Il neigera dans plusieurs régions, tandis que l'après-midi, en Transdanubie, la neige se transformera en pluie-neige, en pluie ou, dans certaines régions, en pluie verglacée. Le temps sera un peu venteux, les températures plus douces à l'ouest évolueront entre moins 3 et plus 4 degrés. Dimanche, il pourra encore y avoir quelques petites chutes de neige éparses dans un vent de nord-nord-ouest fort, voire orageux. Les thermomètres afficheront entre moins 2 et plus 3 degrés. Lundi, le temps sera plus sec et plus ensoleillé, mais toujours encore un peu venteux, avec des thermomètres, des températures au-dessus de zéro, même pendant la journée. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou à broyerpresse.com. Merci beaucoup. Et maintenant, les titres en chinois. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。负责匈牙利总理公共关系办公室的副国务秘书 Bertalan Havasi 周三对匈牙利通讯社 MTE 表示，在对巴西进行正式访问时，匈牙利总理奥尔班与巴西总统博尔索纳罗举行了双边会晤。会议中，双方回顾了两国间的国际、经济和政治合作机会。Havasi 说，匈牙利总理证实他已邀请博尔索纳罗访问匈牙利，巴西总统也接受了邀请。在访问巴西期间，匈牙利总理奥尔班还与以色列总理内塔尼亚胡探讨了 V4 以色列峰会以及5个国家间的安全政策合作等问题。奥尔班和内塔尼亚胡在巴西尝试讨论了将于2019年初在耶路撒冷举行的 V4 以色列峰会，并向匈牙利通讯社 MTE 透露了这一消息。两位领导人都出席了巴西总统博尔索纳罗的就职典礼。
罗马尼亚将从周二开始出任欧盟轮值主席国，任期6个月。这个东欧国家将从奥地利手中接任轮值主席国，并将在7月移交给芬兰。罗马尼亚在10多年前的2007年加入欧盟，这是该国首次出任欧盟轮值主席国。欧洲议会选举将于5月举行。专家们表示，刚刚开始的这6个月对此次选举有着非凡的意义。布加勒斯特已经按照凝聚力是欧洲共同的价值观的口号敲定了施政方案。该方案旨在维持成员国之间的凝聚力，减少分裂，消除歧视。除了融合，他们还希望重点加强竞争力，创造就业、创新、数字化、可持续性、安全、打击恐怖主义、还有组织犯罪、网络防御和边境保护等工作。德国总理默克尔在新年致辞中表示，在解决国际社会关注的问题方面，德国能发挥更大的作用。默克尔指出，我们面临的时代挑战，只有通过共同努力和跨境合作才能解决。正如他所说，气候变化、管理和解决移民问题、打击国际恐怖主义，都是德国希望从自身利益出发解决的非常重要的问题。通过考虑其他国家的利益，才能更好地解决这些问题。从上世纪的2次世界大战中，我们得到的教训恰恰是要并利己主义和损害他国利益的做法，但这种信念在今天并非人人认同，因此国际合作原则备受压力。据南华早报报道，去年中国报告的出生率创2000年以来新低。专家警告，中国面临人口危机。这份香港报纸报道，据估计，2018年中国出生人口不足1500万，这将意味着与2017年的1723万相比，中国的出生人口下降近15%。如果根据地方和各省数据的计算被证明是正确的，这就意味着去年出生的儿童数量远低于中国政府设定的2000万的目标。在中国，为了提高出生率，3年前取消了独生子女政策。专家称，2018年可能是中国人口发展史上的一个里程碑。有人说，由于人口政策失误，这个大国正在缓慢迈向老龄化。在与美国总统共进午餐后，共和党参议员 Lindsey Graham 表示，特朗普减缓了美国从叙利亚撤军的步伐。Graham 强烈反对撤军，几小时前，他曾要求特朗普重新考虑这个决定。正如他所说，彻底撤军将损害美国的国家安全，因为这为恐怖组织伊斯兰国的成员创造了机会。他还表示，叙利亚库尔德人是美国的盟友，他们将把美国撤军视为对他们的抛弃。会见后 ，Graham 表示，特朗普正在考虑如何更好地处理叙利亚撤军。这位参议员表示，我们之间仍然存在意见分歧，但总统正在认真深入地思考叙利亚问题，以及如何在不削弱我们国家安全的前提下撤出我们的军队。以色列总理内塔尼亚胡表示，如果首席检察官决定在选举前起诉他，他并不会因为针对他的腐败调查而辞职。目前身在巴西的以色列总理在新闻发布会上被问及，如果首席检察官传唤他参加听证会，他会作何反应？而这是起诉前的最后一步。内塔尼亚胡称，如果发生这种情况，我并不会辞职。他辩称，根据法律，他不必辞职。他坚信，针对他的3起腐败案指控，最终将陷入死胡同。此外，内塔尼亚胡还表示，首席检察官在最终决定是否起诉他之前，还必须听取他的辩解。当代以色列最著名的作家阿莫斯·奥斯去世，享年79岁。他原名阿莫斯·克劳斯纳，其作品被翻译成40多种语言。作家的女儿长大死于癌症。
这位作家被封为以色列的两只作家，他的文学作品和论文都展现了主体的多样性和杰出的语言技巧，而他的散文与超现实主义则有着密切的联系。Oz 一直被誉为诺贝尔文学奖获奖作家的热门人选，他是2010年布达佩斯图书奖的嘉宾，曾获得布达佩斯大奖。以色列总统里夫林以这样一番话向这位与极持不同政治观点的作家告别：爱情与光明的故事现在变得非常黑暗，安息日悲伤降临在我们身上。安息吧，我们亲爱的阿莫斯，您曾带给我们无尽的欢乐。那天气呢？预计周六全国各地普遍有雨，部分地区有降雪。午后西部地区将转为雨夹雪，风力较小，气温零下3度至零上4度，西部地区相对较暖。周日可能迎来零星降雪，预计白天有暴风风向西北偏北，气温零下2度到零上3度。预计周一天气会放晴，阳光充足，全天有微风。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 borepress.com。非常感谢和祝你们周末好。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי TV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן קיים פגישה דו-צדדית עם נשיא ברזיל, יאיר בולסונארו, במסגרת ביקורו הרשמי בברזיל. כך אמר ברטלן הובאשי, סגן שר במחלקת יחסי הציבור של ראש הממשלה, לסוכנות הידיעות ההונגרית MTE ביום רביעי. במהלך המפגש סקרו הצדדים הזדמנויות לשיתוף פעולה בינלאומי, כלכלי ופוליטי בין שתי המדינות. ראש ממשלת הונגריה אישר את הזמנתו של יאיר בולסונארו להונגריה, שהתקבלה על ידי נשיא ברזיל בברכה, אמר הובאשי. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן שוחח בין היתר על פסגת ה-V4 וישראל ועל שיתוף הפעולה המדיני עם בנימין נתניהו בביקורו בברזיל. פסגת ה-V4 וישראל, שתתקיים בירושלים בתחילת 2019, נדונה על ידי ויקטור אורבן ובנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל בברזיל, הודיע ברטלן הובאשי לסוכנות הידיעות ההונגרית MTE. שניהם השתתפו בטקס חנוכת הנשיא הברזילאי החדש, יאיר בולסונארו. רומניה תחזיק בנשיאות האיחוד האירופי במשך 6 חודשים, החל מיום שלישי. המדינה המזרח אירופית תיקח את הנשיאות מאוסטריה ותמסור אותן לפינלנד בחודש יולי. רומניה שהצטרפה לאיחוד האירופי לפני יותר מ10 שנים ב-2007, מחזיקה בנשיאות בפעם הראשונה. הבחירות לפרלמנט האירופי התקיימו בחודש מאי, ומומחים אומרים כי 6 החודשים המתחילים זה עתה הם משמעותיים במיוחד. בוקרשט כבר החליטה את תוכניתה תחת הסיסמה לכידות כערך אירופי משותף, שמטרתה לשמור על לכידות בין המדינות החברות, לצמצם את החלוקה ולמנוע אפליה. בנוסף להתכנסות הם רוצים להתמקד בחיזוק התחרותיות, יצירת מקומות עבודה, חדשנות, דיגיטליות, קיימות, ביטחון, מאבק בטרור ובפשע המאורגן, הגנה מהתקפות סייבר והגנת גבולות. לגרמניה יש תפקיד גדול יותר בהתמודדות עם דאגות הקהילה הבינלאומית, אמרה הקנצלרית הגרמנית אנגלה מרקל בברכת השנה האזרחית החדשה. אנגלה מרקל דיברה על אמונתה כי עם האתגרים של זמננו ניתן להתמודד רק על ידי שיתוף פעולה חוצה גבולות. לדבריה, שינוי אקלים, ניהול והסדרת נושאי הגירה והמאבק בטרור הבינלאומי הם נושאים חשובים מאוד לגרמניה שהיא רוצה לפתור גם לטובתה שלה, וזו בעצם הדרך הטובה ביותר להשיג זאת על ידי התחשבות באינטרסים של אחרים. משתי מלחמות העולם של המאה הקודמת, דווקא האינטרס העצמי והאינטרסים של אחרים הם הלקחים שיש ללמוד. אך אמונה זו אינה משותפת לכולם היום, ולכן עקרונות שיתוף הפעולה הבינלאומי נמצאים היום תחת לחץ. בשנה שעברה בסין שיעור הילודה היה הנמוך ביותר מאז שנת 2000, דיווח ה-South China Morning Post. מומחים מזהירים מפני הסכנה של משבר דמוגרפי. העיתון מהונג קונג דיווח כהערכה כי שיעור הילודה היה מתחת ל-15 מיליון ב-2018. הדבר אומר ירידה של כמעט 15% לעומת ה-17.23 מיליון בשנת 2017.
במידה והחישוב המבוסס על נתונים מקומיים ופרובינציאליים מתברר כנכון, הרי שמדובר במספר הילדים שנולדו בשנה שעברה, שהוא נמוך בהרבה מהיעד של 20 מיליון שקבעה הממשלה הסינית. בסין, מדיניות הילד האחד בוטלה לפני כ3 שנים כדי להגדיל את שיעור הילודה. לדברי מומחים, 2018 יכולה להיות ציון דרך בהיסטוריה של האוכלוסייה בסין. המדינה הגדולה מזדקנת לאט לאט בגלל הטעויות של המדיניות הדמוגרפית. דונלד טראמפ יעט את הנסיגה של הכוחות האמריקנים מסוריה, אמר הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם, לאחר ארוחת צהריים עם נשיא ארצות הברית. גראם, שהוא יריב עז של הנסיגה, ביקש מטראמפ כמה שעות קודם לכן לשקול מחדש את ההחלטה. לדבריו, הנסיגה המוחלטת של הכוחות תפגע בביטחון הלאומי האמריקני, שכן יוצרת הזדמנות עבור ארגון הטרור דאעש לבנות את עצמו מחדש. הוא הוסיף כי הכורדים הסורים, שהם בעלי ברית של ארצות הברית, הסתכלו על הצד הזה כעל נטישתם. לאחר הפגישה אמר גראם כי טראמפ שוקל כיצד להתמודד בצורה הטובה ביותר עם הנסיגה מסוריה. עדיין יש חילוקי דעות בינינו, אבל הנשיא חושב ברצינות ולעומק בנוגע לסוריה, ועל איך להוציא את כוחותינו, ובו זמנית לא להחליש את הביטחון הלאומי שלנו, אמר הסנאטור. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הצהיר כי לא יתפטר בשל חקירת השחיתות נגדו אם יחליט התובע הכללי להעמידו לדין לפני הבחירות. ראש הממשלה נשאל במסיבת עיתונאים בברזיל כיצד יגיב אם התובע הכללי הראשי יזמין אותו לשימוע, שהוא בעצם השלב האחרון לפני העמדה לדין. נתניהו אמר כי לא אתפטר אם זה יקרה. הוא טוען כי על פי החוק הוא אינו חייב להתפטר, והוא משוכנע כי 3 מקרי השחיתות נגדו יגיעו בסופו של דבר למבוי סתום. בנוסף אמר נתניהו כי על התובע הכללי להקשיב לגרסתו, גם לפני קבלת החלטה סופית אם להאשים אותו או לא. עמוס עוז, במקור בשם עמוס קלוזנר, הסופר הישראלי העכשווי ביותר שעבודותיו תורגמו ליותר מ-40 שפות, נפטר בגיל 79. לדברי ביתו של הסופר, הוא מת מסרטן. הסופר המצפוני של האומה, כפי שנחשב בישראל, הן ביצירותיו והן במאמריו, התאפיין בגיוון תמטי ובווירטואוזיות לשונית. הפרוזה שלו הייתה קשורה מאוד לסוריאליזם. עוז היה מדורג תמיד בין הזוכים האפשריים לפרס הנובל לספרות. הוא היה עורך של פסטיבל הספר בבודפשט ב-2010, שם העניקו לו את הגרנד פרי של בודפשט. ראובן ריבלין, נשיא מדינת ישראל, נפרד מהסופר בעל דעות פוליטיות מנוגדות לשלו במילים סיפור על אהבה ואור עכשיו, חושך גדול. עצב יורד עלינו עם כניסתה של השבת. נפיל ספרותי, תפארת יוצרנו ענק רוח, נוח בשלום יקירנו עמוס, נעמת לנו מאוד. ולמזג האוויר ביום שבת, מזג אוויר גשום צפוי בכל רחבי הונגריה, שלג צפוי במספר מקומות, ואחר הצהריים הגשר עלול לקפוא גם כן בחלק המערבי של המדינה. עם רוח מעט חזקה, הטמפרטורות חזויות להיות בין -3 ל+4 מעלות. עשוי להיות יותר מתון במערב, במעט שלג מפוזר עלול להתרחש ביום ראשון. ברוח חזקה צפונית צפון מערבית אנחנו יכולים לצפות ביום ראשון לבין -2 ל+3 מעלות. ביום שני אנחנו יכולים לצפות למזג אוויר בהיר ויבש, עדיין עם מעט רוח במהלך היום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hatitv.com או בברוירפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.